Ko mariri e ka inga o le emisio lak patinga ria tātou, ko ia ria katou te whataski ai i le nei awhiawhi. I mua ka inga o le tukufuri atu o ni konga la kua sapena ki le awhiawhi le nei o tātou. E awatu whai mua la whakaapa-apa. Ma lo le no angari o kotou Māori mo kataki, ti mo le to e whakawhalawe mai fōki mo koutou ki le nei awhiawhi. Ko ia ka inga ti e kamatatu a le whakatasiria tātou ki se whaitoo. Ko le ingoa le whaitoo le nei ka koutou tio mo longo mai ki ai i le leo la tio, ko le anga kilalo. Whawhaitaki tonu atu a le whaitoo le nei, e vitali o whawailua o le nā. Ko ia, ka inga e whakamalo atu mo whakaalo whātu i te awhiawhinei malo te aluanga o te kotou kataki. Ko te ewa i te awhiawhinei o kumi pē i te uku i whaitoo whakauvea a tātou. Pea tau whakatahi lewa i te awhiawhinei, pea mo te tamai ani pē kui i a vitali o whawailua he mahino mai. E iai, tana ki whaitoo, tau whakawhalawe mua ki ei. Ko ia vitari e whakamalo atu mua ki tau poto. Malo te alunga o tau kātaki pē mo te tau hea pē ki te ki whamiri. I whok, maro i porito, mo si o uki te hena ngā ue, si i ako tau pē a whakataki i te ahonei, mo si i lava mai. Ia. E au hau o whakalawelawe, he awange longo, e iai tau ki whaitoo. Ke hanga mua o tuku mai, te hingoa o tau whaitoo. Ko te hingoa taku ki whaitoo, ko te hanga kilalo. Pea ko te whaitoo aia, ko te mahaki aia, ko te hanga kilalo whoki, ai kua to hingoa mo tau whaitoo. Ko te ati whahinga mahaki aia. Kono whahinga tu o te mahaki, i tau upotu ai ni, pe ko tau whai ai, pe ko tau tu mea ai, mau ai pe kau whawha. Ia. Ko tona uhinga i tau whoifufula ai, tūlanga kovi. Tūlanga kovi. Ia. Ka ko te whaitoo a ko e aia ko te hanga kilalo, ne ke mau mai whea? Ko taku whaitoo ne mai e taku kui ki au. Ia. Ko i ala aia ne au whai ai ki te whaitoo ki si i ka hainga. Aia kuana tau i loi te whaitoo. Ia. Pea ko te ate uwhahinga konga e aonga mai ki tau whaitoo, whai aki ai. Ko te ki moi vai pe ia, pea kau aroa tu ki tona rata whare e hona hina waitapu, pea whawha aki he ki moi waitapu. Ki moi waitapu. Ei. Ko ia au kole atu mua vitari, au roto pē ke tā whaitaki ke sio mai te hahai, te whahinga whai o te whaitoo. Mora mea whuki te hai uwe ai, ka tā whito te hai whuki ai tua puleanga, ino tau uwe, ko te hai, ko te ki whaitoo, e whei. E ia to ki whoi fula tu i te whai ai, pe whea la ke whawha pē, nā me anga e mau he whi maari. E lei o spea i polito, te whai ai a ke whakarawela mai mo ke hau o kore mai, e au whawha pēa nai au. Iyo. Ko ai au ro kia whai mua te pūre, pe hau kia whawha si o whai tō. Iyo. O awa o maomo whei ai pē. Te tūlanga o spea, te whoi fula. Tūlanga pēa te ki whai mahaki. Pe hau o maomo whei ai pē au. Pe ko si o nā lewa ia u tapu i polito, tau tuku atu ki a koe, ko si i laa mo te tai. Ia ko tau tapu ai a... Tapu ai a siak whai tō. Ka whaianga la ia he tahi e mau tapu, pe whewhai. E au ilo i pere wau he hau le waia, ko vela le waia. Ia. Pe au ianga ki ai ne ka aluko takai te laa pe mo te tai. Mora o te whawhana i au te uwae. Ia. Ko whakawhisianga re wau ki ai. Ia. Ko ia kainga, ko nā e ko tau longo mai pē, ko tau ai o mai kumi mauri heni, e tonu fuke ko tau muri ki te ure kula o te whaitoo. Ka e vitari, te kristiano a e mau tapu, ia hona unono a kovi anai ki a koe? Ei. Kristiano a e mau tapu, e au takoto o sile wau, e au maha ki ai au. Ia. Pea ko te whaitoo a koe vitari, ke whamahino mai pē, e whaitu o fia. A whai ai au ki te mapā mai e tana whai fura,
Pea wha pea waia pea na kore mai le waia. Kei tuku pēla ke na aru o purusi. Pea ia tu, aru mai he ki muko i kape. O ai ki ai o lala, pea ostona lala. Pea ke ahe ki ta o i loro ki ai, pea ke purusi aki. Iyo. Pea ke tau purusi aia, he kua mawhai le waia. Iyo i te ki muko i ka pepe? I muko i ka pepe. Iya. Pea kua na i mai le waia te temi ani foki. Kua mo au te umea purusia i te... Lopitari? Lopitari. Pea nei mea ki tuku pelaka, aru purusia ki moi ki e. Iya. Kai ko te hangela ko he tahi e hau, e ke whaitoo i te uhu, i e tahi u whaitoo, whai te uhu, whai te awhiawhi. E whewhea ia ko, e whea pe tū tahi pe ia. E au whaitoo i te uhu, pea whaitoo i te awhiawhi. Pea ki hile vai a au whaitoo, a hau kei tau tonu. E au whawha pea, pea mo uku whea e whai pe ia. Mo re toi fufurai. Fufula ia. Ei. Ka ki ae hau kokowi e hau lewa te tawhatoa, pea au tū lewa o aru ki si anara tawhare aia. Ae kua takoto. Iyo. Pea ko tau whaitoo vitari, whamaina maimu, e whai ki te haifuri, te haitanga, te hai whawhine. Ei. Ka ne au tuku tako whaitao ki toko o whawhine. Pea, ko aru whuki toko o whawhine ki nō mea, ka ne e te tau mātua, ne o mai, o kore mai, he kotona aho ana. Ne mahaki pea whātona aho ana, te tangata o lelei. Pea kore pea o whakaosia te whaitao, pea kore mai le vai a te whawhine, te whaitao. Pea u lehange ki ai, whawhine ka whuki whahe whawhine hau ki au, pea au ianga ka hau ki a koe, he kua utukua te whaitao ki a koe. Ia. Angela ko au, e au whiwhai i te whaitoo. E ie, whiwhai tau hanga o tuku mai ki au. E ie he upalalau e tonu ke whai, pe ko he whahinga toonga e tonu ke whai. Mo le whiala haku ia awatu he whaitao. Au tuku atu pea au tohi pea te kolusei tau arowhinima, pea ia tu aro whai si whaitao, whai te ofa. Ia. Ko te katoa furi a ia. Katoa furi pea ia taku whaitao. Ia. E whamalo atu i Vitari. Whewhai lewa tā whakaosi te moi vai a ene whakaonga. E awe le vai a ki whea. Au huai pere wau i tō nāra to pare. Mo le aonga ia ke awea ki te la a. Ki te la a. Ei. Ia. Ko ia kainga koe nā kua mahino atu te ki whaitoa tātou, te hanga kilalo, e whai taki e si i tamai ani ko Vitari. Ko ia ilonga ae kakusia ki ai te maha ki ai ko te hanga kilalo, ko tau kātaki o mai, o kumi mauri heni, pia kua mātau ine atu i te whiwhine, hoku tau te whakataipe. Tia ko le noanga ka inga o le urua ki whakawhe matatou ki le nei a wasafu o ku tau te whakawhelave mai ai, ko le potu matua le nei, pe ko se tamana, ko sanele sumoi. Ko le noanga o le whakawhe mai o le tamana le nei ki le kainga le nei tātou, ko le whianga whai kainga whakamau ingai, a le nei le aso ka on furu tuptasi o no peri, ko se aso ia e tuanga o to o whakamalama nei, tā whito tātou e puleanga ki whalani, ari e tupu ai a le whamanatu atu kia koutou kainga, e tuanga whamanatu i le whererima o le wasa ale nei. Kai tā whito ke seake kainga la fia ilo ka whakasoko ake ai timo le potule nei o sanele sumoila o winga e whai timo le mauri soria te ako sanele le ni rano fola e kau ki ala tōko tangata o tātou eftura nei e lo te lete me le nā le vaenga o le sorial. Sanele i le noanga o le afiafi nei i mua o le whai atu o ni fia ilo ki le mauri soriala o le potule ni o ou e avatu ala whakaapa-apa mo whakamalo ki le noanga ri o lau kātaki i le ni aso timo le anuanga o le tokangai foki o le kole ria na whai atu ke kakumai o whakoloa ia a le emisi o le nei o tātou. Malo a posio. Si e whea la whai a posio le nei a whakawhiawhi ke to e riu whaki atu. Ki potu le nei o a whakamalo o mwhawhetai. Pina o ngari o le whaksoko po le tūla ki o ngā au. Ka e tuku mai whai mua a posio si ngā temi toi toi. Ke wheala ke tua ke whai mua as whakamalo o mwhawhetai. Ki mamaru whaapapa ia furi o lo tātou te tuale. Si mo le kai ngā o uvea si mo futuna e whakalongo mai i reni a fiafi
i le nei ale whelongo i ka whai e tau. Tia kau kolkole whatomu atu, ka inga whtuna ti mo uvea, i lano angali o le nei ale whelongo i ka maanga whakasoko mo le potu a Porsio. Na angalo wha i anikonga poni kupu e to sala atu pele se tusa mo whiaunga e kau kolkole whatomu atu malo. Io sanele kua oki atu ala potu ala ki le whakapaapa o whakolkole ki ala tō kolkai ngā ka anga o muri i mai a le lakpatinga le nei kata anga o whai i le televisio whalaki ai timo le latio ka e kau loto ke kamatatu le nonga whalawe taua ke anga mua o tukumai le nei le whewhila pe koai a koe sanele sumoi. Ko au petelo sanele sumoi, na tupu au mei le taumatua ko loktamana ko Mosese sumoi, ko lokutinana ko Fakika Masei, skola mto whanaunga e mto toka fitu, e tuulangari mau. Tie e iai a tunga ane ko puri atu le ne malama, ko ia e tuku atu i le ne a la tau ala whelongoi ko mto whanaunga e toka fitu, siko ko au kau avanga i kau i watu wha, skok whanau toktoru. Mauri au murtasi le nei, ka e mauri atu i tokarua e to apleanga i whalani. Tia ke mauri i futuna nei i whele potu whenua sanele. Kau mauri futuna nei i potu whenua ko tamana i poi, ale ia ko potu whenua ia o whakolo o alo o malai. Ko ai le ingoa le kai ngale ni o sanele? Ko lalmilo ka pau e to tu le ingola tilangi sto puri ai kistasi tari ko ngane ai le ia na fono na fai el fono le ia ke male tile ia i a sanga to petelo ali ia tolo tu mai ai tu famana tu askau tu val furi fetu fu ale ia tu atu ia kai ngal kapela ka soko le formanatu le aso male tile o sanga petelo sanele ile askau tu valu apeli fetu furi tia whanonga tapu mai me iai mo kai ngā singave, me ila lumilo, i le ngā kapela, e tū tonu i kai ngale nei o petelo sanele, sumoi, ale nei kua kutolongo mai whakamatala atu e ia le nei a fiafi. Kai sanele, ki le noanga o le nei asolasi kua tupu ai le whakawheme mai o le potumatu ale ni o ke tā maa sauai ki lo mō soria, aso kau ngā fulu tupitasi o Novepeli, e mawhai ke anga o tuku mai sau whakamatala ki le mauinga a ria o lo tatuanga o tō whakamalototo le nā leso. Ko le aso kon futu ptasi o no peri, e whakamauinga i le ia mauri soriala, a ka pau le ia mauri whakristiano tatoula, tonu i le ia ko tatou e tō whalani, e tonu ke tō anga manatui whakatatau furi, a le nā le aso ria ko le aso kon futu ptasi. Tari e ko lo nāno anga le ia. En tōanga ilo ia le historia ari e tō malama ki aira, ko tau whamalama nei e lua. Ko urak tau le ia me le afkalau e iwa kan futu wha, ki le afkalau e iwa kan futu waru. Ko le nilo lo na aso le urak tau whamalama nei la ia, ko tuku tau lo le ia, le ia ko whakaoki ai au taula, na whakaoki le askan futu ptasi no peri. Malo, sanele, ko matala ki te au ti mo lātou furi e muri mai a le noanga o le whakamauinga i e tātou a le nei le aso kong futuptasi o Novepeli. Kai te whakamanatu atu ki ko tō kāinga ko petelo sanele sumoi e tūpu le whakatasi tātou moia i le awhiawhile nei tari e ko ia ko se tangata e kau ki a lātou ko tangata o tātou futuna nei kua lo te lete matu o mai me le vainga le nei o le soriala. So ko atu lo sanele angalao whakamatala mai. Pewhewhe aki alo mauri i le temi na ke soria ai, me le whetu na ke mawai atu ai o tau ala eftura nei, o taka atu ai i na a whenua na lasi me tai, timo le anoanga o le loloanga o lo temi soria, timo potu whenua furi na ke takakia. Malo aposio. Na kauru soria i le whetu afe tasi kalau iwa kau fitu puiwa, septeperi o le na whetu ula na kau mawai ai o whaia aloku soria masani tari e matala ko le lakanga ia, koe whakamaua i tātou ala ko tangata e whalani, ke whai a soria. Sina kauano whai alena aloku maua la i katonia, whetu katoa. Sina auki le na whetu katoala,
sina whakalawlawe mai e lo pule le ia o fasoriala ko kapte ko le pule ia fa section matou ia ka whakanoa noa ia la ke oki le nā te msoria oku masani le ia whetu katoa la. Ko fasori fele na sanele I ari e loto nu mea ari na ingo ko rimape. ia O whene e ki lana tuku mai ki te au, pele se loto au, ke soko la kusoriala. Matala tari e ko tātou e soriala, ka e nase amana ki au, ka kole nā noa ngale ia, me masalo tari ko konga na maui ngari ia maui soriala, ko whakalongo urua ki mua. Ki konga la e tuku mai, peke poto, peke valea, ka msalo ko temi le nā, e taki mua la ko whakalongo. Sina pati atu au ki kolaktari na whai, tuku mua kawan whakaukau. Si au au le ne noa i tako ko matala whai a pasio ki toko le ngangari o tātou tō natu i whutuna nei. Le se lo tātou kino fuala o tātou. E ano tātou ula ke o ki fuala whetu katoa ria katoa no whaira, si au tātou te tari a ke whai a whamiri, si ko o whoki a pasio, na toktasia o mlok tamana, tangata. Tokarua mau tangata, ti e noku mawar tasi. E takaia kartoni. E aonga auri e tau pauria o mauri wha family. Sinano lo au o tuku loo ki loktai na lasina. Po lea alan manatu takoria e tuku ake, peskau loto kau soko. Pati mai ai, e loktai na. Tuku ko tau tio le ia ki mauri le ia, oftunala ka tau tio kola ki mauri le ia o ka au. Ano ko ka pau ko sine e tonu ke soko, na ki smatala foki. Ano fai mua o asiasi. Fana tulo a posio o iolo. Fai ala kole. Kole au le na lakangala ke fai numea. Ke soko au le numea. Ka ko numea la le na lakangala e matala fai a kainga furia la, tatou furia la na soria numea. Ko ria fiso ko numea ko masina e ono, kole kola ko masina e ono. E sini e ko masina e ono, te fai ko na masina e ono la kalo to ko e te sokola, ti te whafla kilo na fai, lang papale a kilo. Te patia ke alo kula pule, ko tolo nga vasa katoa, ne lo to ti fai lo ne ri pati tato ko la kila lo. To a vasa katoa, fa o kilo e soria la ku o kilo. Patia ke lo kula pule, o le ne ia a tari o la kole la ku tu mai. Eles ma usla palasi. Pe amo ka fai falani. Kuri o ki mau e masa mo lokule tai na tio. Ke fai falani. Tu mo li alo ko tu fai vasa ta su ku ki. Na vasa ka to la fai alo to si ele o avelo falani. Fai la ki to fa marula, fa soria e lua i soria masani la fai e. Skolera lo a le o ki lo vasa ka to la tu ku mai lo lokula pule. E marita ku furia a konga I fatu pepa pe ano laulo no foi fe. Te no fatatari. O ki soriala I machinery o septeperi o kawarura. O kawarura tana uro I ka fitu puiva. La kuriano tafa on fatatari kunga no foki monne ala sana foki nela ku puri masa o fa kaula me ia tai ku kusmo stadi. Kuno fo ye lo fa ka wau e o ki fa fetu ti au ftuna nei ka tu fa saku ti nei lo a tasi aso na tu o ki kai ngari no fo ye la ri fa lo kula tai pati mai ala automatu o le ne pepa o tawa ke na ke eu fa mava tu a posio e ko tari e lo kole le na fa falanira e tonu ke uru la solima o sanuario ka kuno fumatou le tesperi inena la kala tesperi sa pena la ko le potapu motafo asola sia la a mana kia sana ke la lona na asola sia inumea fano ilo au falani fano lo falani isanuario o kawartu tasi ona kola ko I atu fai lo tola ki le soria la te oria loa kuma ua loa e ura simoria loa kano falanira Salo ka pau e ni ki longo mai pe na no fatasi mo au fakaukaura e ai kan mo au tio falani ta kona no aria e se ko la tatolo tio tosi o pa ki e o falani ka e silo I friko pe fe ak falani na no gole se no gole ta masoriala ko e fia e va tio le na fenua a posio na no le machinery o sanuario
lu ia fa itato masina sanuario ko te momoko i ka kisa la ve ia pe fe ki momoko falani tau falani ta se ya potu le na tu mo le tu ni ia ura ala ka kulo le pale si vagalele pe fe ki lo pe ko stasina ko tario pele ka chuko ko ne a pule anga posio e na tu o ru ke mo la ko paske se e to so ke ura ma wa tu ai au a te soria sa ko vai au ki ai ona tu o vesiri ki te pat me ka au ia fa ke a monsieur Petelo Chanel Sumoi to ko o ano ilo mau e posio mau ala ona ki fasoria palesi ko Rue mal maison sana ke mu lo ia furi e fenu le na tau tu pula ko fasoria fatatari ia tatu wala na tu na patonia taiti mala au fugi me matini ke mo Ola tfenu. No monte tiono lo ma fasoria no lo aula lo ki fasoria lo ko deuxième rima et tout il fa colo le mont et feo fi ki Nantes Morenne ko ono lo ki na fasoria ko te se fasoria la sina ma uinga foki a posio de lo na historia ono lo aula ki ai kamata lo ai fasoria lan lo mute lo ki fa compagnie uruaki kamata ai lo a Sanuario na tu kola Petelo Chanel e ia fenu tato ku no fo na tu aula e ia fa ia anga fenu tato e ia atasi alo so chef takasi i mala ai vai foki mo le fa o velo io apilo e ka ko ia tokta silo futuna ia o natural to ko lo mau tio mu na muria ke lo ku apia ke lo ka ko le na lo kamatala sangina ke komato na a posio ko ria mauri de ia soria la skapati ki temi nga o ka kria lo la kita fakatasi mo fenua tatoura a uve mo futuna kartonia taiti sangina e patato ko familitasi al fetaji e io il filo ia ki ka kucho me fele ia ne si awai ia to cielo mato la fakai ki tem kai fakai o furi lo ato e kai buono ka to lo famo e mato la pacinga i fala papa ia la mato la paci to chufa ki leola ka eleola kamata ia i sila late o mas fato to kai ia la fiafi kuan tato o e vai i lot kolo fna ki mo mauri le ia o fenu tato Pasifika i fala ka kau au ki ta fitoria ta felongoila ki ma usoria la ta ko ia ma winga ni ta felongoi ko le nalo la kangari a posio ko kamata ilo uta kalo ko kilo ko te mai ko ava ko mo konfale mone ka ko le lo ria a posio e anga tu fala wa te le msalo fna furi a tamata ta to nan aria ki sima sani momoko ko ria lo le ki aso a posio ku ru ko fafu pasi akele te fai manong fai muate te fai manong ira ko ria teoria ko sous-vêtement la i te momoko ma ia fo mo na teoria posio kan ta to tu in ela ma sa mai ko fufuri ko ta ua pestorua e upa ipala ko momoko ai posio fa sa fa mari le to ki to ko na o ki fa lo fino foi i falan te man manatu mai o ki la alia io ta ua le o ta ua le ni ole na lo mala o como ko ei fo se mala o ki au ine na lo to o ke no ei o ke no ua fan mau ka hu septe peri ko la ku ua ki ma vai lo ai a posio falani o no lo ki Afrika o no la lo ki République Centrafricaine e ria ingotato RCA e no matolo machine fa kola la koto misio ko misio ile na la sagina ke le sfatu ani tali ne ka sagina ke ko ria fu ma uri ria ko Afrika si ia a le patato ko présence français l'armée française ia e sagina ke e no la machine fa jo ko la to machine fa sina tu ala fetongi la en tato lo pro anga oi sagina na tu matolo ko la matonga oi le na mo fetu la machine fa la el matolo to ko sa ele la fakolo ki pro la tonga aso mau io se el matou o no fau o nga aso la kau e no el matou o sele la kau o to soake o ave fatutu ia o te faia a nga aso atu foki ko Chanel ki ilo
Fifia ko kakute ita foki kota te asi vevela foki e. E na tu e ke la posio. Tu ma fana e ta tu ma mana tu mai lo a au ki ne e ki la. Ka tu ke se foki lo na vevela. Tu ke se ko lo na vevela nangane. Ko ngane ala no matou ki ai la. Posio e mo tatou la pe fa fine fanau. I ul vaola tai ma o ai fai lo ki tai namu. Fanamua. Ina mua. E mo e furi tatou la o lo nga falla fa i mo o a nga palpale stau ai ko mo ta ka pauele ai ti simo mo ya ko skole aula ia e ye lo a fa tainamu e velo lo ko me lo fa uru o nga to mai kla o ngane tari peria nga lango ririki patato ko mushon e fa kolani la e aulo ia la kusma ari ko nonola anonola kuia loria e fa ma ua ilo tatou roa ke fa pigi tatou na fa na mo e sa le ko la pesa la e ila aula e kuria fa fu ki tari ko soria la ia e fa tatou ne furi kata ki mo fa pui le ia o malolo fracino ria o tangatala me ta masaki e angala to pui tu mo tatou me na akongala skoria la tatou an sa le motoka fenua e angala pe Afrikala, fa ma ua i tatou whakapiki a taumata la a. Ska pau e tatou ka honga ne a e o ne efu, si e kese whawhulon taumata. Pa ti ko taumata one, lune te sable e ingoa lato. So sagina ke na kamata aula me iai i kauvartu ptasida. Kauvartu pulua, tan masina whawhai ti au whalani. Kauvartu pulua mai fua, fana matou ki Lipania. Lipania ni toka veri de na lakangala mo siria mai ko inga mo siria. E sakina ke e fetau aki lato. Lo nga el lato fetau aki nat matou lo fetu valu lato fetau aki. Ka sakina ke koria lo leano o soria falani la kanola malu i toka mari i ai. Na e so e no matou la ka ku fai i lo ke tana lo matou le fava kari a portavion. Portavion. E lo matou le fava ka fai ilo sa le ke lo a konga la ke matou o fai i ne. E ma ia moria la au tu e na asnga fatini ke patio ke no ko akasimua pos vaka imati na furia ne ala e tonu fa malu furi tatou miai ka fa mama tatou iai. Kona no ngali tanga e kaka isa ele ana kongala e ali fa ia na tua iki o ano o akasi sipa ei to e fa lo fa taliko sakina ke natu lo iaila o tio lo iaila ki taspaki no takale na sanele ina konfenua la whakapā ko lau whanana e ai ku mauri ku an tatou la mo puru fa ma o kila ku an tatou ku no fo ko ila kan furi mula au fana puru fa ma o kila ka ne aia ele ki se fai tatou falani io e ki se fai tatou falani ka sa pena fa ina fai ei koneri ku failo ki to kola ka pau fana ia ko mesingane ku tari la au tari fana io ka kire ia lo pe au fa e ia o tenge ia ko mo fa fu ia ko e ai se tapula au a tari fana ka paulo tenge ia ko mate o ki ko la lo e fa fana ki le ku us mo fai fu e to fa ko la fana e to fa que ripost ari a pati e fa fana ko le riposta io ka pau tenge ia ko la to ia ko chilang ton fa to i va i ko ia e se pon lo ko fana ko na lo ane fa te tadi e no fumato ia si e fa ia a pour faire au gueule vacha pour la faire au gueule vacha pas mal au mato la poule que là où otabili ala afsha l'école ta tu ko puli msa nga fatabilitas e ta ka la te o mai ko falani petu a ko alo a ko tu a sorieto ko tu alo ia e to si ko ele pato le falo lo ko le ki au falani sa pa o mamafa ti e formava ya ko me ki longo ki se o ki lo tatou la kanga ka rapatrie mai ho o mai falani o tu fa ko o tu fa ko na ne ko ali e pati o kamatanga ko ri alo le sfalo ko ti le sto kanga ko ki au ta vili tu ko tali pati fo glato ko temile ke no fo mla fanala ko la avanga ai tau pau e gol pe tau pau ko la avanga sto tali fo ki ko ke lo stasio o ave la fanala ai e tau pau ma ko a fana so fa fana no mato yela no to masina ono lo ai i Lipania Lipania
Ko fai atu na nela ko ne ri ka patsia ri ko tasi le pa ki na ka tio ki ai. Te tio na matou le fa lo fa. Ruaki tio mo ki nga tau to ri a po fe tu varu kon fulu. Taksa la to mo la to fana. Simuri ya mo ikilo taksa le na feta. Fa fine fo ki ta ka mon fana ye. Fa fine. Ka ko la singa la lo ko tangatala. Ka tio la e ko ne ri fa lo fa la tali e na tatou lo tio tu ki ala to ki to sa ele ele ala. Ko ikilo pupuri lulu ava e fa ele klima. Fa ko ngatal fa mo ma. Fa ko ai. Ka tio la ka tali fe tu waru ala to fa waki Simuri fa tio le ia pa ki ala o to fale o to deo. Pu furi e fana puru i ko ta viri ko ne. Ko ia I fa kolo o la to kolo ma uinga ka ku ki la to ta ku veri ai. O nga to fa I la o takamisio. Liu mai ma to meri pania ka var tu pu ruala. Ka var tu toru to ia no ki Afrika I tas pot fenu alo carbon. Carbon. O no fa foki machina fa. Machina fa. Ti au me ia I o au lo me o ki fa ia na ti au me carbon to ia no I cover tu fala ki Chad. O I Afrika vai. To ia au ma to cover tu fala fa o ki fai matoria a Chad tana ia a ngato ka veri mo ria fenu ria o katafira. Sakina ke na ku anga ia no fo ia ke fala ka ki ko ingaria o ri fa o Chad. Sakina ke na fai mato ana ko ngala cha mato fa o ki mai lo ki. Te fa mato fa o ki mai peria angane na no foi mato ka mata angaria RCA e South Africa. O cover tu falai. O cover tu puri mamai ki cover tu pono fa o cover tu puri ma ki cover tu pono na mato o machina ono la réunion. O ki a la réunion fai mai matou temle to revelia cartonia na matou o machina ono foki cartonia I cover tu puono la fa o ki mai loa I kauiva tu tas cover tu puono la muna I lo ta cho cover tu puono ki kauiva tu tas e il pu I laua na kawana lo fa yo fetu e rua I tas pot fenu I Afrika Senegal fetu rua lo ai logo tola sanele la si ai la tau misio ki Afrika. O ki loa a iala au loa me lo au malolo ko mo futuna ni. O manam na ba. Te fia fo ki te liu mai ko tau. Te liu mai. Na lo la ku au la loa langi ko la lo fo sant petelo. Ma o loa alo fi matua. O fatapu ma wa le nei. Sia no lo ma. Kola ni. Kola lo ma o una loa a mana tu la loa I kauivala. Mauri loa I falani. Toko yelo ria posio longoa ia ane afuri na fakasoko e au I temile ia mua. Sakina ke nane noa I tari ko takatoktashi. Soko mai lo ria muri mai ria kona tu loa ku ia ia alokuma family. E ai ku yelo ngate. Ku ia I loa a tasi fasinga fakau mai ta ku ia I loa al family. Tasi la loa ma frapale ele aliki na ia ku ia mafanau o nga fanau le tupu ai oktoperi soko mai lo muri al mave weure ia me ila kiala te ma vai lo kaulo au le no ria kauiva tu tasi e ano lo au e aposio ko masina tolu ala fanau ko ilo ria pasio e ai ku se tatau loa a ne ali na alo ko te spatia ka e longo ine furi ka kolo maua le sima fai ke fa fiti pe ke nga tiaki kolo maua ai ke anga o tau pau a ne ali na ke ang fifiri alo ang kasmoni en fai ko ela ke ka ku kilon fa au fa malo tu sanele kilen onga le fai fa matala ka mana ko to ya tu ikimali ri o lo mauri lo te misorial kai fai sanele ka ko colet tonu fai fo ke ta to murmuri ki le temi le ia o le ta flavele nei kai amana ki sanele ia le konga ka te fi ilo ke te ri te mau inga foki o le nei le aso le nei as konftutasi o no pelinei le ka ton fa mana tu fini mala e kau ko to nei lo telete me soria ko matutua ile no o tu ile na la solo ki to soria
o le manmanu o falanila. Le nei lo mauri na ke anga whakamatala mai lo historia i le temi sori ai, ko le a le tupuanga le ia o lau wano o tu i le na le sola o kau ki tosori o manmanu falanila. Malo aposio. Toko aposio ka paufai e tō matala. Te aunga ki le historia le ia o tō au angaria o falanila. Ko ia wharia tō muri ki ai. Ko la tō wala na sacrificio i o le tō mauri le na lakangala. O tupu ko ria mauri a te aina ria ke mau e falanila. Ale ia sosolo mai e ni tātou. Takana au le na whakaukauria, na loto makeke falani, a pulanga falani la, ke loto kau, ki le na, ki maru i le ia, o toktoka maari e malam nei, ka ta fito ki ria, mauri a te eina whai le mua ria falani. Ale ni tuk soro mai. Tis ari na kau anga tuku atu, tako le na lakangala, na le skor whenua sauria la, tane ia foki whenua soiviri, na kau i le na lakangala, pui le ia o falani i le na lakangala. Tako ria le afsa le ia o whenua sauria tangata, na kau na aonga a whenua whawhinena le na lakangala i maru i le o tau ana le na lakanga. Toi, ko i re na kaupate tu e kamataanga, e skor konga fua ia a tangata na whasoko na maua soria. Ko konga ia ka pau, e tō tapiki ki whalani le ia, e tō pachi ko tō tinana ia whalani le ia tō mauri aira, e tonu ko la aso whawhifia furia la whalanira, e tonu ke tō kauki ai. Te tio koela, ko le askon futu ptasi, ko le uktau ai o le urua ki tau whamalam neira, ko le asu walu mai o, ko le uktau ai o lua tau whamalam neira. So koe, e tonu ke lo ia e tatou, ti tonu ke tō anga o whakaaonga, whakamau i ngai, e ia tupuanga ka pau tō mauri a te aina. Tō koloa ia, koloa la whalanira, e tonu kone ia aso ala e ingo ko aso whalanira, skoria le uingari o ko au na kausoria, e mau ai e aposio e ia a toto i ki whai angatari e nganga ia whai. Ka tupu re ia lak whakau ko wanu, e tonu kaunga whawhifia i whamana tu i eu, ala tō walan tari mamai, tari sakifisio, sori o tō mauri. Iyo. Whakamalo atu sanele ti e tuku atu ke tuku mai, na sanga i e sau tokoi, fia tuku atu ki nei e whanau, o tātou ko i lolotonga atu nei i le nā mauri vaenga sori. Ko whakaamu a posio e whela whai ke tuku atu. Tari ka pau e tōua no soria, ko te sea mauri. E an tātou se kolala o ngato, au tātou e res maua ani ngā ois, whakaukau ke peri e stasi a tō o tātou le alaria o se kola o sorial. Ko tasi ia whar kola alas. Urua ki mua i reia mauri reia te teu i o kita uinga ki steanola. Tilua reia mauinga reia poto kita mka pau natu kita whawhai tarisa. Tari whakaukau kita na aua me loku lalot whalen. Na se whai au ala nea, ko la whai ane ala loto ke ele whai au iai. Ko ngane ai a posio, sako whai iai e lakang furi. E kole au, kine whanau tatoura, ka pau na ke anga whiriwhiri, ko le ala ia reia, ke a whairo maurira. Ka pau whai ke muri ki le kura la soriala, ka tawhito ki whakalongo, si e kakua kope matua nei kukaku, sakifisio i o matua a temi po matua a mauri, na whetu kan futupuri mau e a posio. Oke na whetu kan futupuri mau la kua wau, kuiei ngā whakaaonga, i whakaoki on masina, e pati au, mari. E koi whari e kore au kire a whanau tātou ni tau tupu, e nā whaitai e ia lotu whaitai sa tangata kai nā whaitai ia na kauanola na ia tupu anga neri na kauanoa i o wharsoriala ko loku mauri ki ka. Tipo whaine whaktokanga whai fōki e whetai na motu ngane kai tuku ale te teno. E whakamalo atu pe te losane le sumoi ki le noanga o le whakakakumai o tukumai i katoa le noanga o le mauri soria le ni o au i se temi fualo fōki kua siri atu. Ka e whawheta ila si atu ki ria lau anga o tuku atu ofisia ka ke au whai o tukoi mai ki whaksoko atu o nei maua ngā oi. Malau a kosi. Ti e i le lakakana i ka inga ka tō mamata ka whaimua ki le makola kaule nei a hahake ko loto tapaki na tā i le aso whakmanatu o le aso whalani i le whetu le nei lua whe tupuiva.
kakanei kainga ka tuku atua ia se pāki whakamatala ki le mauinga o le whawhine le nei ko la manga tuitui manatui. Lorsque Falakiko décide de devenir la référence qu'elle est aujourd'hui, elle était encore au collège. Elle réussit le concours d'entrée à l'école de sage-femme en 1994 avec un bac SMS et apprend son métier au CHU de Bordeaux jusqu'en 1998. Un métier qu'elle trouve très passionnant. Une naissance, c'est quelque chose de très émouvant pour une sage-femme. C'est l'aboutissement de notre travail. Parce que sage-femme, ça commence par la grossesse. Il y a le suivi de la grossesse et puis après il y a le travail et la naissance. Donc on a certaines appréhensions parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses, on ne peut pas prévoir ce qui peut arriver lors d'une naissance. Par exemple, s'il y a un problème, césarienne en urgence, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose de toujours très émouvant de voir un enfant naître. On donne la vie quand même. Donc voilà, moi j'ai choisi cette profession parce que je trouve que c'est une profession qui est... c'est une vocation et c'est quelque chose de magnifique de donner la vie tous les jours. La Mangatuitui, comme la surnomme sa famille, voulait se rapprocher de ses parents qui habitent ici, à Falaleu. Après 10 ans au CHT de Magenta à Nouméa, cette femme exemplaire de 34 ans se plaît bien ici. On ne peut pas comparer l'hôpital de Wallis et l'hôpital de Magenta parce que Magenta, c'est quand même le plus grand centre qui reçoit tout ce qui est accouchement en Calédonie, à part les cliniques. Et il y a beaucoup plus d'activités qu'ici. Hein. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer déjà au niveau de l'activité. Maintenant, la manière d'exercer, non. Je pense qu'on a quand même les outils qu'il faut pour travailler sur Wallis et Futuna. Il faut simplement s'adapter à la population et aux traditions. Cette cadette d'une famille de 7 enfants, mariée et mère de 2 petits bouts de chou, va travailler à Wallis pendant 5 ans. Ici, elle se prépare pour un événement heureux. Son vœu le plus cher, faire aimer ce métier à des jeunes filles de l'île natale de ses parents, qui lui est si chère. Tia ko le masolo kainga katou whakataskiai i le awhiawhinei ko le ingoa o le laure nei ka koutou whakalongo mai ki ai uma mai pe o whaanga ko mariri e nā a le tangatale nei ko sakopo hakula. Que hola cae, que lia que mai
Kua o ke atu ka inga o na te unga furia la na te i ke tau whataski ai le nea fiafi whakamwha le loto na tau marie alo na whakawawea tu ki koutou ke manu ia wha le ni asolasi ka tau sapena tu ki le feria lima ale ni na tau masau moia sanele petelo sumoi i le nea fiafi ka inga amanaki ko te flave me tatou ki le feria ono atu o le wasane.